वर्तमान जगतर शेष पर्यायर पहुंचीजु यह आपण जगतर घटना मान परिस्थिति मान लक्ष्य करी आपण निश्चय सचेतन होउतिबा हुअंतु बोली मोर निवेदन। पृथ्वी स्तर युद्ध जीशु तांकर आगमन एक लक्षण कहले जे युद्ध जनरबर भय तुम शुणव। एवं आम यूक्रेन एवं रूसियार युद्ध 17-18 दिन चली अनेक क्षयक्षति धन संपत्ति नष्ट जीवन नष्ट या प्रभु आगमन दुर्भिक्ष अभाव यही आउ युद्ध हेतु अभाव दुर्भिक्ष दरदाम वृद्धि निश्चय आसव हम आर्थिक अनाटन ये समस्त घटना आ देखिए आम प्रत्येक जागृत होगा समय आमने प्रभु राज्य प्रस्तुत प्रभु राज्य में प्रवेश करने निमंते आमनकर आत्मिक जीवन आमक धर्मकर्म आमको प्रार्थना जीवन को सजाड़ा आवश्यक धारावाहिक भाव जो इच्छा जो आवश्यक है आमने सेवा करूँ जगतर सुखाभिलाष आमोर प्रमोद लिप्त रही स्वर्ग में प्रवेश की आशा करवा वृथा क्षीण मात्र जीशु ताहा कहूना यही समय मुझे बिशप डॉक्टर प्रकाश वीर आपण को प्रभु वाक्य निमंते आह्वान करुँच मो सहित मनोযোगी हूँ। माथी पुस्तक जानी वाक्य आम आलोचना करवा माथी पुस्तक 5 अध्याय तार 19 और 20 पद पाठ करवा पुणी किस समय आम ध्यान करवा एठार ए प्रकार जीशु आपे कथा कहती अतएव जे कही ए समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्य गोटे आज्ञा अमान्य करे वो लोक से प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्गराज क्षुद्रतम ख्या देव किंतु जे कही से समस्त पालन करे और शिक्षा दिए से स्वर्गराज महान बोली ख्यात हेब। 20 पद कारण मु तुम कहुची तुम धार्मिकता शास्त्री और फारुसी मान धार्मिकता अपेक्षा अधिक बेसी नहेले तुमने कौन सी प्रकार स्वर्गराज प्रवेश करिबो नाही। प्रभु पठित वाक्य से आशीर्वाद करंतु वाक्य बुझा ग्रहण करने को आपणार धार्मिकता को संशोधन करने साहाय्य करंतु। प्रभु श्री ख्रीष्ट से फारुसी शास्त्री मान धर्म को व्याख्या कहले जे कही एक शास्त्र व्यवस्थार क्षुद्रतम आज्ञा को अवमान कर शिका से कौन स्वर्गराज क्षुद्र बोली गणित हेब किंतु जे समस्त पालन करी शिक्षा लोक से स्वर्ग में महान बोली ख्यात हेब। वर्तमान जगत वाक्य शिक्षा मंडली मानक जोटा निजक सुहा जोड़ा निजक भल लगुच जोड़ा निजक सुविधा लगुच से प्रकार वाक्य आउ कि बाद दे कि प्रचार करा जाए किंतु सावधान हे प्रिय भाई भौणी मैंने प्रिय ख्रीष्ट रक्तर कित लोक मैंने प्रिय सेवक सेवक मैंने वाक्यर कौन विषय आप काटे प्रचार आप क्षुद्र बोली गणित हे अन्य को शिक्षा दौरान आप सावधान हे आउ से भूल बाटे चली जाऊँगी आप दायी हे पुणी जदि आप पालन कर शिक्षा दौरान तेरे निश्चय स्वर्गराज प्रवेश करे महान मध्य हे। 20 पद से तथापि कारण बोली कहते कारण मुझे तुमने कहुची तुम धार्मिकता शास्त्रीय फारुसी मान धार्मिकता अपेक्षा अधिक बेसी नहेले तुमने कौन सी प्रकार स्वर्गराज प्रवेश करिबो नाही। बड़ गुरुतर विषय तुम धार्मिकता आम जानू फारुसी शास्त्री माने धार्मिक व्यक्ति माने व्यवस्थार प्रत्येक बिंदु विसर्ग से टिकिनी पालन करवा लोक तथापि जीशु से धार्मिकता अग्राह कर कहते तुम धार्मिकता से बेसी हेबाक बड़ महत्वपूर्ण कथा से जो दान दे से तुम दान बेसी हे कौन आमको से 10 टका आम 20 टका दान देवा कि से प्रार्थना आम प्रार्थना अधिक हेबाक हम एक कथा कहे अर्थात से जदि 10 मिनिट प्रार्थना करते आम कि 20 मिनिट प्रार्थना करवा कि आम से उपवास ठार आम उपवास अधिक बड़ गुरुत्व वाक्य चिंता कले बड़ चिंता व्यस्त लगे आम से धार्मिकता तुलना आमको धार्मिक किसी नुहे आमने से जो प्रकार दान से प्रकार भी दान दे न था से जो प्रकार प्रार्थना से प्रकार टी प्रार्थना भी कर न से जो उपवास आम उपवास करने मत पसंद किंतु ख्रीष्ट कहते तुम्हें स्वर्गराज्य प्रवेश करने को चाह फारुसी शास्त्री मानकर धार्मिकता तुम धार्मिक निश्चित होगा भाई भल मैंने आज आम वाक्यर आलोक
ଆମର ଧାର୍ମିକତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମର ଧର୍ମକର୍ମ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ କିମ୍ବା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 6 ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମକର୍ମ ଦେଉଥିଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲେ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ବିଷୟରେ, ସେଠାରେ 6 ତାର 2-3 ପଦ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁରୀ ବଜାଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କ'ଣ କରୁଅଛି ତାହା ତୁମର ବାମ ହସ୍ତ ନ ଜାଣୁ, ଯେପରି ତୁମର ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମର ଫଳ ଦେବେ। ଏଠି ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସତ କଥା, indeed they were giving alms, ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, but it was not accepted in the sight of in order to show the people, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁରୀ ଏତେ ଦେଉଛି ସେତେ ଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମର ଡାହାଣ ହସ୍ତ କେତେ ଦେଉଛି କ'ଣ କରୁ, ତୁମର ବାମ ହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କର ଦାନ ଆମକୁ ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ଦାନ ଦେଲା ସେ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ ଯେପରି ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯେପରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଏଇ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ସଭାରେ ଅଧିକ ଦାନ ତାଠାରୁ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବି। ଆଉ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସଭାରେ ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା, ସେ କାଳରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ସେ 501 ଟଙ୍କା ଦାନ ସେ ଆଶା କରୁଥିବେ that he is blessed, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ, but he has not received blessing, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନଥିଲେ। ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କ ଦାନ ଗୋପନରେ ଏପରି ଯେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛି ପକେଟରୁ, ଆଉ କ'ଣ କର, ଆଉ ଦାନ ତାର ବାଁ ହାତ ନ ଜାଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବରେ ସତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ଚାକିରିରେ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାନ ତୁମର ଦାନ ବେଶୀ ହେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ 200 ଟଙ୍କା, ନା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ, ଅତି କମ୍ ଦାନ ହଉ, ଯେ ହୃଦୟ ସହିତ ଗୋପନରେ ଦିଅ। ଆମେ ସେ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧବା ନିଜର ଅଭାବ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଏକ ଗୋଟେ ପାଉଲା ପକେଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାର ଦାନ ସବୁଠୁ ସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଧନୀମାନେ, ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାର ଚଳନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପାଉଲା ସେ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ତା ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହିତ। ଆଜି ଦାନ ଆଜି ଠିକ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୃହୀତ ହେବା, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦାନ ଦେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ, ଦଶମାଂଶ, ତାହା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖେଇଲୁ, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ବା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଲେ, ଆଜି ଏଠୁ ତ ସେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ହେଇପାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ସ୍ଥାନ ହେବ ନା। ପୁଣି ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦାନ ଠାରୁ ତୁମର ଦାନ ବେଶୀ ନହେଲେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ସତର୍କ ହେବା, ଆମର ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ହଉ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନେ ଲୋକ ଦେହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 6-5 ପଦରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହ ଓ ଛକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖ ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଫାରୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନେ ଲୋକ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାର
ସେମାନେ ଅନତା 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥ ପୁନରୁକ୍ତି କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଅଯଥା ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାରିଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଗୋପନ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ କାମନା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଫାରିଶାସ୍ତ୍ରୀ 6 ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ତୁରି ବଜେ ପୁଣି ଏମିତିକି ଯେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହୃଦୟ ସହିତ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ କ'ଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ ଭଳି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି କରି ଆପଣ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ହାନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଲୋହରେ ସମାଗତମ୍ବରେ ଲୁହ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଏହିପରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେ ଏଲି ଯାଜକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମାତାଲ ହେଇଛି, କଠିନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମାତାଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ହାନା କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ମାତାଲ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବେଦନା ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝାଡୁଛି। ଆଉ ଏଲି କରି ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, she was not praying much, she was not praying loudly, ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି। ଆଜି ସେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଥା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥିରକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗତିକ କଥା ତାହା ହୃଦୟ ବା ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନଥାଏ। ଆମ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବ, ଆମର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବ, ସେଟା ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ, ସେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲମ୍ବା ଚଳା ନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ହେବାକୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ফারুসী শাস্ত্রী মান প্রার্থনা কু অগ্রাহ্য করে কহিলে তুমানক প্রার্থনা ফারুসী শাস্ত্রী মান অধিক নহলে কৌশি প্রকার স্বর্গরাজ্যের প্রবেশ করে পারিব না। আর স্বর্গরাজ্য সন্নিকট আমি যে প্রার্থনা কু আমার জীবন শান্তি পাইবা আবশ্যক, আমার প্রার্থনা পুনঃ গৃহীত হওয়া আবশ্যক, আমার প্রার্থনা উত্তর আনিবা আবশ্যক। আজ যদি আমার প্রার্থনা গৃহীত হয়ে পার না, আজ যদি আমার প্রার্থনা উত্তর আনি পার না, আজ আজ প্রার্থনা শান্তি আনি পার না, প্রভুঙ্ক দৃষ্টি হয়তো সে প্রার্থনা গৃহীত না। আর প্রিয় ভাবে আমার প্রার্থনা প্রভুঙ্ক দৃষ্টি গৃহীত হওয়া, যাকি আমি নিশ্চয় ফারুসী শাস্ত্রীঠু আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া, আমি তাঁর দৃষ্টি গৃহীত হওয়া। আর প্রিয় ভাই ভৌণে দেখা আমার উপবাস প্রার্থনা কথা মতো কুযায়, মনে উপবাস করা প্রার্থনা কথা আমি যদি সেই মাথ্যু তার 6 অধ্যায় 16 পদরু ফারুসী শাস্ত্রে কি প্রকার উপবাস করে সে বিষয়ে আমি চিন্তা করা। উপবাস করা সময় কপটি মান পরি বিষণ্ণ বদন হুও না, কারণ সে উপবাস করুচ্ছেন বলে লোক সাক্ষাৎ দেখাবে নিমন্তে আপনা আপনা মুখ মলিন করতে। মু তোমাকে সত্য কହୁছি ସେମାନେ আপনা আপনা পুরস্কার পাই অଛନ୍ତି, কিন্তু তুমি উপবাস করা সময় তুম মস্তকের তেল লগাও ও মুখ প্রক্ষাল কর, যেপরি তুমি উপবাস করুছ বলে লোক সাক্ষাৎ দেখা ন যাই, বরং গোপনে থিবা তুম পিতাঙ্ক সাক্ষাৎ দেখাଯିବ। ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଏ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉପବାସ କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘୁରିଛି, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ କଲେ ସେ ଅତି ଧାର୍ମିକ, ଅତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଲୋକ ଗ୍ରହଣିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ କଲା ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଲମ୍ବା, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ, କାହିଁକି ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଉପବାସ କରୁଛି। ସେ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ଉପବାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ପୁରସ୍କାର ସେ ଉପବାସ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ, ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମସ୍ତକ ତେଲ ଲଗାଅ, ତ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଥା। ମସ୍ତକ ତେଲ ଲଗାଇବା ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳ କଥା, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଧେଇବା
परिष्कृत हो आम प्रभु को छापर जो कि आम प्रार्थना करूँ जे उपवास करूँ लोक जमी जानवे ना कथा गोपन उपवास आम प्रभु दाबी कर प्रार्थना न खाई न पी गोटे पिला तार बापा को कौन गोटे बहुमूल्य विषय मागुची आ बापा तांको हाँ देवी कहले किंतु पिला ना मत एवं ही देव कांदे पुणी खाए ना पी ना से कांदा कटा न खाई कांदा कटा करे जहाँफल बापा से व्यस्त ही मो पिला खाऊनी पीऊनी आपको निश्चय आर आवश्यक देवाक से ठीक से प्रकार जो उपवास प्रार्थना करूँ स्वर्गस्थ पिता पर सिंहासन हलचल हो जाए जे मोर पुत्र मोर कन्या आज न खाई न पी मोटे दाबी कर निश्चय तार उत्तर देवी प्रभु सर शुणती आ उपवास को ग्रीक भाषा एक कह जाए जे कौन जूम जूम माने मुह को बंद रखा कौन सी खाद्य पे न खाइबा आउ एवरी भाषा नाके बोली अर्थात मुह बंद कर खाद्य पृथक करवा अतः भाई भण प्रभु आम उपवास प्रार्थना जेपरी आशीर्वाद आज मंडलिक उपासना आज पारिवारिक उपासना आज व्यक्ति उपासना कहीं आशीर्वाद अर्थात वास्तव भाव आम प्रभुंर वाक्य अनुसार उपवास आम करना आम जिते समय बसु प्रार्थना करवा जिस समय बसु किसी न खाई न पी बसवा जद्वारा प्रभु आमर उपवास को से ग्रहण करेंगे आमको आशीर्वाद करेंगे एवं आम कौन करेंगे आमको गृहित अतएव आज आम उपवास शास्त्री मान पर होन्य को देख से उपवास करा उपवास कले किसी कई तो जाने खाई देथिबे पी देथिबे किंतु ताहा द्वारा कौन सफलता जय नुहे आम साउल राजा समय जो से पलेस्टीय मान सहित युद्ध करने को बाहर राजा साउल घोषणा जे पर्यंत जय आसे ना कहीं जो खाए कि पीए से अभिशाप पाइबा कथा तेबे साउल राजा पुत्र जोनाथन सेटा जानी नथिला जंगल गोटे महू क्षुदा तुषास युद्ध कर महू तार जष्टि लोक से चाटी से अवश्य उद्दीपित होता शक्ति पाई किंतु ताहा प्रभु दृष्टि ईश्वर घृणार विषय ग्रहण ही नाला अतएव भाई बहन जो प्रभु साथ बसु जे समय अल्प समय बसतु आपण वाक्य अनुसार सिद्ध भाव प्रार्थना पूर्वक आपण निरपेक्ष खाद्य बसतु निश्चय प्रभु आपन को आशीर्वाद करेंगे आपन को उत्तर देवे अतएव यही दिन संकट समय दुर्दिन समय आम प्रत्येक सतर्कता जेपरी आम प्रभु को गृहित होगा मनुष्य आमको धार्मिक गणित न करूँ मनुष्य विषय आम धार्मिक बोली आम देखा न जाओ कि प्रभु कारण प्रभु आमर अंतर्जामी प्रभु आमको त्राणकर्ता प्रभु आमको पुरस्कार विशेष आमको प्रभु राज्य में प्रवेश करने तेरे ये फारुशास्त्री माने ये धर्म कर्म करुले सत कथा किंतु प्रभु कहीं ग्रहण कले आम तार असल कारण बर्तमान देखा आम रोमी पुस्तक 10 अध्याय रोमी पुस्तक से व्यवस्था अनुसार सब करुले किंतु वाक्य कहे से कौन ईश्वर धार्मिकता को अग्रागर निजर धार्मिकता स्थापन कर जाऊ प्रभु से धार्मिकता ग्रहण कले लिखा 3 पदरे रोमी पुस्तक 10:3 पद देखु जणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ हुई आपण आपण धार्मिक स्थापन करने को चेष्टा करी ईश्वर धार्मिकतार वशीभूत होना हालेलुया प्रिय भाई भण ने फारुशास्त्री माने यही आम व्यवस्था पालन कर चलू आम धार्मिक किंतु ईश्वर धार्मिकता गोटे अलग व्यवस्था पालन नुहे एमाने ईश्वर धार्मिक अज्ञ निजर धार्मिकता आज वास्तव ठीक मंडली भितर विश्वास मान भितर निज निज को धार्मिक देखा निजर प्रशंसा गान करवा टे प्रार्थना कर वाक्य प्रचार करी कि आउ कौन कार्य कर निज धार्मिक देखो किंतु ताहा ग्रहण ईश्वर धार्मिकता कौन विश्वास द्वारा आम निश्चय धार्मिक गणित हबू एटारे लेखा जाए आम देखू तार 9 पद असल धार्मिक 9-10 पद हाँ रोमी 10-9-10 पद जड़े तुम जदि मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कर आउ जीशु तांकर मृतमार्ग मत उठा बोली हृदय विश्वास तेरे परित्राण प्राप्त हो 10 पद कारण धार्मिकता प्राप्ति निमित्ते मनुष्य हृदय विश्वास करे और परित्राण प्राप्ति निमित्ते मुखरे स्वीकार करे अर्थात यही लोक माने कर्म करी
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଧାର୍ମିକ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଆମେ ଗଣିତ ହେବୁ ତାହା ଜାଣି ଅଜ୍ଞ ଥିବ ଲେଖା ଅଛି 3 ପଦରେ। ଅତେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନେ ଅନେକ ବାର ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉ। ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ଯଦି ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8-9 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ ନିଜଠାରୁ ନୁହେଁ ଲେଖା ଅଛି। ଏଫିସି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମର ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ କରିବେ। ଦିସ୍ Pharisees and Sadducees, they were trusting upon their deeds. ସେମାନେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାକର୍ମ କାଳେ କେ ଦର୍ପ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟାକର। ଆମେ ସେ ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣିଛୁ ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଫାରୁସି ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ, ମୁଁ ଦାନ ଦିଏ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ଚୋରି କରି, ଏ କରଗ୍ରାହୀ ପଶୁଦ ନୁହେଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ପାଖରେ ରହିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଆପଣାଠାରେ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ଛାତିରେ ମାରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଏତିକି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ଫାରୁସି ନେବ ତ ଏଇ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୃହୀତ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କରଗ୍ରାହୀ ପରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଘଡ଼ି ସମୟରେ, এই দুর্দিন সময়ে, এই যুদ্ধ সময়ে, এই দুর্ভিক্ষ সময়ে, এই রাজনৈতিক অস্থিরতা সময়ে, এই বিভিন্ন সংকট সময়ে প্রভুঠারে বিশ্বাস করে ধার্মিক গণিত হয়ে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা আপনার প্রভু প্রচুর আশীর্বাদ করতু। প্রভু পঠিত বাক্য দ্বারা সে আপনার কথা করতু। আমেন। প্রিয় খ্রিস্টরে বিশ্বাসী ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଜୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ବା ଟାଇପ୍ କରିକି ଅଧିକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।